Huwag ka na mag-tip dyan. Sige, First ikaw engage bala. dapat tayo. Hindi, bibait lang natin eh. Cool Bibait down. lang. Bibait tayo natin. Sige, atras. Catch ah, catch, firewall, catch, firewall. Nice one. Nice. Yun na ba yun? Putik na yan. Puta pumasok, gago, ano yun? The hell is that? Shoot out kayo agad na. Puta na yung bagong weapon, gamit na H2. Stage na magamit nun. Oo, yung mala, ano, Ano, Samira? pabilog. Oo. Puts out agad. Siklod ah. Tang ina niyan, di ko na-expect yun. Ako din eh, kala ko mag-engage na, wala akong sinabi. May bad. Huwag mo hayaan mag-walk sila ng ganun, player. Nakapag-stun si Ready kaso nga lang. Oh, pero walang call. Kaya hindi natuloy. Pwede ako mag-miss piercer, gusto ko mag-miss piercer dito. Sakto na yan. Okay, Kailangan okay. natin ng pierce eh. Tatarin natin ah. Diyan lang kayo. Ingat ha, pag nakita mong fina-flank nila tayo, player, kailangan mo umatras, player. Pag nakita mong kinakait tayo. Ready? Ready. Wait. Ready. Sa likod. Atras mo na. Walang count. Judy. Ilan Judy? Pwede yan. Boots. Kailangan niyo mag-boots. Nice one. Hindi pa okay yan. Hindi pa okay. Kailangan umalis pa rin. Takbo lang muna, player. Takbo lang muna, player. Takbo lang. Balik 10 seconds pa, Okay. 10 seconds pa. Sige lang. Mana, pa-drop ako ng mana dyan para pag may pagka ano. Mali yung skill na 10 seconds pa. Okay na. Ready. Yung Ready, face skill ko isa lang. Ready on choke. Ready. Okay. In 3, 2, 1. Boom. Kite. Nice. Firewall. Kailangan nyo naman kite. Okay. Kahit pa. Sorry. Lapit yun. Iba na beam ko. Asin malayo. Atras lang. Isa pa, firewall. Pwede pa. Sakali. Atras lang. Gagi. Dito, kaya ba natin dito? Ready. In 3, Hindi pwedeng i-brawl. Never kayo magbo-brawl sa kite. atras. Namatay Okay, pinupush tayo. Namatay na si Papa Jesus. Patay na din ako. GG's na yan. GG's. Never Wala kayo kami kasama. magbo-brawl Ano? sa kite. Ang tagal. Auto-kite kasi malayo kasi nagubutsin sila. As in layo Kaya na nga. layo. Papa, Ano ba ang dala mo? Huwag ka na umano, Papa. Range ka naman, Papa. Sa ano ka lang, sa likod ka lang. Nauli si Papa eh. Ay, nakabad doon si Papa Jesus. Kaya pala 1 damage. Ano? Long. Hindi, kanina Hindi, nakano kanina. Nalongbow kanina. Longbow Ah, na. okay. Bagsak mo na yung longbow. Tapos ano, Spicy, mag-ano ka, yung tusok. Ayan, tama. Oo, Yung nakatusok killer. ako. Kasi The entire time, hindi tusok. aabot yata yung forest dun sa ano, sa range. Ganon din ginagawa ko nina. Goods lang. Ready ka sa akin. Parang kailangan na yata no ano. Sobrang open Energy nito, shaper. player. Atras. Hindi to pwede. Kasi atras. Takbo. Takbo. Ready. Hindi pwede Right to. away. Wait. Hindi pwede to. Oh, okay. Gagi, Okay. nagstun na. Pwede ka mag-look. Wait. Wala. Atras muna. Atras, takbo lang. Hindi pwede. Yung helmet ko mali yung ano. Okay, look, player. Look, player. 3, 2, 1. Kay fish. Kite. Ah! Tagal niya mag-kite. Hindi nakapasok. Change After, tayo. after Kaya? drop ng E-kite agad. Nag-stop ball kayo sa ganun. Fireball. Mali din yung sold na. Fireball. Wala akong defensive, wait. Ang hirap pala nito. Kulang sa damage. Last one? Damage. Last one. Ano, Spicy, try mo mag-miss piercer, try mo. Okay, ako na kaysa- Miss Piercer na ako. Okay. Hindi, same pa rin na try natin siguro. Same isa pa. lineup. Yeah. Gusto ko lang mag-Miss Last one, Piercer. Kinukulang mo Sige, tayo sa pagbigyan damage, niyo lang ako sa Miss Piercer. nakakapag-stun naman eh. Ito. Hindi, buburahin ko yan. Magtiwala kayo sa akin. Sige, Just wag na trust. mag-mount. Wag na mag-mount. Para Okay. ayos agad yung ano natin, position. Para makapag-kite tayo agad. At ako lang yan, testing. 5 seconds ako. Nalaman natin Okay. na hindi kaya ng damage.
Sa tingin ko, ito, kaya mo to player eh. Itong Kaikom. Okay ka dito eh. Sige. Ready. Look on me. Okay. Mag-blink yan. Wait. Blink out. Yan, tama yan. Good reaction yan. Good reaction yan, yung blink out agad. Atras lang. Need pa na mag-kite. Atras lang. Okay. Safe kami ah. Atras pa, Sesuch. Atras pa. Ready, look kayo sa akin. Okay. One. Face kill. Hindi pwede yan. Nakapago. Hindi pwede yan. Ang layo pa na eh. Mali yung Hindi pwede, player. Kailangan mo lang humabol. Hindi ka pwede mag-set up doon. Ano, try pa natin pero Dadagad to. isang maayos na engage siguro try natin. Sayang, nandun na yung damage. Ay, kita ko na. Ano, kasi naglo-look si player kaya nag-stay kami sa position namin tapos nakapasok. Ano, hindi, player. Sige. Makinig ka saglit. Ano lang, advice lang. Yan din yung naging issue ko nung nag-call ako sa Kaikom. Na naglulok ako ng deep. Wag. Kahit wag na. Wag ka mag-deep. Sige, Yung kung sinong nasa harap natin, banata mo kagad. Oo, Ganun lang, okay? sabay, ano? Think simply. Oo. Ano lang, simple lang. Simple thoughts lang, simple thoughts. Pwede ready Wag gawin. kang mag-overthink. Wag kang mag-overthink. Ano, kapantay ka na lang namin, mag-kite ka na lang kasama namin. Eh, Oo, wala si Seth. Sabayan mo na lang kami, Tapos sabayan mo na lang kami. gawin mo na lang yung blink mo. Okay, game. Ayan, Ready. Kita mo yan, kung sino man mauna. Ready guys, ready. Okay. Pwesto nyo. 3, 2, 1. Gagi, walang na-hit. Na-hit, alis! Kite. Takbo, buki na Alis, takbo. gagi, maliit na. Isa pa. Wait lang, maliit na. Kahit pa. Kahit pa. Need nyo mag-kite. Kite lang ng Okay, kite. okay lang. Buhay pa tayo. Takbo lang. Hindi pwede. Hindi pwede mag-look ng ganyan, player. Takbo lang. mag-look ng Player, ganyan, player, player. kasama kami dito. Sige lang. Tumakbo ka lang, player. Takbo pa. Yung mga kasama dito, Oh, takbo takbo pa. lang. Oo, masyado maaga yung firewall mo, coach. Maaga yung firewall mo. Takbo lang. Galang. Lakad lang. Wait lang, mag-blink out na ako. Wait. Nagpipil lang ako. Nice. Sige lang. Lakad lang. Okay na ako. Ready. Hindi pwede. Mag-look ka dito, player. Firewall. Defensive. Firewall. Pwede na kami. Ready na kami. Wait, Ready na mabilis ikaw man eh. Ready. Need mag-kite. Kailang. Need mag-kite. Pasok pa rin sila, player. Pasok pa. Gilang. Sige. Layo pa. Need pa rin mag-kite. Wait pa. Sige, wait lang. Need pa rin Ikutin mag-kite. natin to. Need pa rin mag-kite. Kung Gilang. kailangan, mag-drop ka ng E. Mag-drop ka ng Mag-drop ka ng E. 3, Gagi, di na. Nag-miss. ready? Hindi, kahit pa rin yan. Tandaan nyo, kahit lagi dapat sa ganyan. Takbo lang ng takbo. Ikot tayo, ikot lang. Kahit lang. Ikot Kahit lang, hanggang sa maayos nyo. Gagawin nyo sila. Ikot. Kahit lang, hanggang sa maayos nyo. Player, asan ka na, player? Player, pwede ka mag-engage. Naayos na, malapit na maayos, men. Okay, ready. Malapit na maayos. Ready? Kite Player? pa. Punish mo. Kite pa. Andyan sila doy. Kite lang. Okay, walang damage sa akin. Kite lang. Kite lang. Kahit pa rin, mag-drop ka ng E dyan, player. Mag-ika, player. Mag-ika. Wala. Tagal. Ayun, uli na ako. Balik tayo. Nandito tayo. Nakauwi na tayo. Let's mag-uwi, player. Nakauwi na tayo, boy. Nakauwi tayo. Pangit yung boots mo, player, kailangan palitan yan. Uwi tayo. Pangit yung boots mo, player. May Judy ka dyan? Judicator? Ibang Judicator? Magpalit ka ng boots. Hindi, Wala kang extra boots. Guys, ang ganda Guys, ka na yung problema mo dun. Ang ganda ka ng kite. Boots ang problema mo dun. Hindi, player. Kaya player. Kaya, Gets kailangan mo. gets naman eh. Di ba gets na? Sobrang tagal naming naglakad. Walang nakakapunta sa amin. Ganun lang, player. Ganun yung lang. maganda sa kitecom, tayo mag-engage kung kailan natin gusto engage. Palitan mo Pag ayaw, muna boots mo, ayaw. player. Hindi ka Eh, pwedeng mag-ano. May gusto ko akong itry. Sige. Sige. Si Sesig may face kill rogue ka ba? Wala.
Wala akong face skill, Pero Rob. pag ano, pag Yun, nagkakay tayo, malugi pag drop ng natin. mana din sa Suj, mauna ka sa likod. Para habang nagkakay tayo, nakapag-mana. Kite, 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 Okay, kite, 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 kite. Ready, ready. Takbo, Ready. bumigay na yun. Mababaw Okay. lang, mababaw lang. Ready, ha? ready ako. Ready, Mababaw ready. lang, ha? Yan, si Fish. Kite pa, kite, kite po, kite po. Ayun o, ayun o. Hindi, Okay na, wala okay pa, na, wala okay pa, na. wala pa, wala pa, wala pa. Okay na yan, okay na yan. Nagpil lang, Keep kiting, nagpil lang. keep kiting, Kite, keep kite, kite, kiting. malayo. Kite Keep naman kiting, malayo. keep kiting. Ay, putang ina mo. Sige, 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 sige. Boot out. Shish. Kite lang, kite lang, kite lang, kite lang. Wait lang, takbo lang. Ha, punta ka sa amin, Sesa dyan. Ge. Kailangan mo ata doon. Magpa-firewall ka dito. Magpa-firewall ka dito. Maaga masyado, Karch. Maaga masyado. Sige, sige. Sige, sige. Sobrang atras pa kayo, aga. atras pa kayo, atras pa Ayan, kayo. ayan, ayan, ayan. Gagi, wala. Takbo. Hindi, hindi, nagpil lang ako, nagpil lang ako, nagpil lang ako, nagpil lang ako. Sige lang. Takbo lang. Ayan na. Ayan na, pasok na yung mga zombie. Yan. Atras pa. Zombie, ready, zombies. Ready. Atras pa. Ready. Ready. Sa akin, gagi. Ay, dami nila. Takbo. Ready. Ready. Dami ko namingit. Tulong! Tulong! 3, 2, 1. Drop. Takbo! Si Alphys! Atay, tatakbo! Ano? Gagi, si Fish nandito sa amin! Takbo. Bumigay na yun. Takbo lang. Oh, tsa! Kaya pala Player, sila dito oh. nagka-cleanse. Yung cleanse na ano. Okay. Gets ko na. Takbo lang. Takbo lang. Oh, Sesoj, sumali ka na dito, Sesoj. Sumali ka na. Wag. Ang tagal na ito eh. Ang dami nila! Takbo lang! Holy shit Sige, kayo! sige, player. Takbo lang. Huwag kang hinto. Takbo Wait lang. lang, ma. Huwag kang hinto. Yan. Takbo lang. Puta, binubuli lang eh. Takbo lang. Ayan. Ready. 3, Ready. 2, 1. Ay, no. Apat. Uy. Ay, sige. Sayang, kapos na damage. Kate, takbo! Takbo! Wala akong bahan. Takbo! Doon kayo! Wait lang. Takbo! Wala akong mana. Sa Suj. Ngayon ako din ba yan? Zombie mode! Takbo lang. Sige. Sorry na, yan. Ring around the rosy yung puta. Takbo. Ready. Kite! Ready. Ready. Malalim. Ready. Mababaw lang. 3, 2. Pero nakakabalik. Dito na siya! Pasok. Uy! Player! Takbo, player! Sige lang. Kulil pa ako. Takbo lang kayo. Takbo lang. Uy! Ang hirap pulo. Dili, takbo. Sa Suj, What's up, Shadow? What's up? Face kill! Sige. Tulong! Nice one. Firewall, player! Dito! Anong firewall? Wala akong firewall. Player! Player. Gagi! Wait lang. Face kill! Kailangan mo punish player. Punish. Nice. Takbo! Yan na naman! Uy. Takbo. Bumigay na yun. Isang rowa na yun. Takbo lang. Walang nagano. Guys, wala akong mana, guys. Promise. Gagi! Oh! Takbo pa! Takbo lang. Oh, nice stand. Good stand. Pag nag-start Dito. Sa Suj, palagyan ng mana sa advance. Dito.
2 seconds, 2 seconds, 2 seconds. Wait lang. Player, player, ang tagal mo. Kait. Gawin na sa likod. Bro! Kait. Lagi. Ito na yung werewolf. Gagi. What the fuck? Kait lang. Wala akong mana, guys. Wala. Kasi old, pinapatay na dapat eh. Nagkas na to, player. Stan. What the fuck? Naman. Wala na. Patay nyo to. Ang ina, ginagak tayo sa arena. Patay si Fish. Ang hirap i-pull, pero napaka-rewarding. Gago, napaka-rewarding pag na-pull siya. Guys, I live. Gets yun na yung ano na. Lala. Ayop. Okay. Shit. Ano? Anong Pwede tayo mag-change. Okay na ayoko. Nag-enjoy ako eh. Ito na lang. Nag-enjoy ako. Sige. Puta. Player yung boots mo. Parang awa mo. Magpalit ka na, bro. Sige. Iwan ka talaga dyan. Pwede ka mag-engage dun ready sa pinakamalapit sa atin yung mahabol. Ano ba si Old Fish? Oo. Engage na natin yun. Yung si bago Fish. tayo mag-ano. Sige. Kaya si Fish na. Banakang agad. Bastos yan eh. Banakan natin to. Kait. Yan na. Player, yan na sila. Nakita mo si Fish. Kagad. Fish. 3. GG. Ay, Wala. kait. 3 pa Wala lang. ka. Aga. Oh, kite. Pag nagkamali. Nice. Ay, muna. 3 Nagkamali. pa lang eh. Gagi. Katach. 3 pa lang. Eh kasi medyo may ano eh. Kite. Nag-walk in. Walk in. Wag ka mag-vote in dito. Wag ka mag-vote in. Hindi. Nahilis. Kayo. Cool down kayo. Okay. Okay. Umatras you, umatras. Hindi, yung malapit na lang. Yung hindi natin kailangan. Uy, okay, wala. Kait. Kayo. Ano nangyayari dyan, gago? Alala. Napindot. Mahina ako. Masyadong kinakabahan eh. Mahina ako. Zombie. Kait pa. Saan tayo? Ready. Wait. Hindi. Putok, kait. Nice. Putok. Uy. Kait. Gago, nanggagang si Fish. Firewall. Sila Doy nandito na sa Gago, ano ba? malalim na. Gagin, ang daya na Fish. Ano yun, Nag-mount pumasok? up. Nag-mount si Nag-mount up Fish? Oo. Nag-mount si Fish? Oh, tama po. Sige, diretso lang kayo. May firewall. Meron? Ayan na. Nice one. Banda, okay guys. Lakad lang. Lakad matatag. Fireball yung Lakad basta. matatag. Di pa okay. Huwag ka magkaganon, player. Sinislow ko lang. Wag mong gagawin Sibot, yun. May fish ha, kay fish. Ayan na sila oh. Ayan na sila sa amin oh. Nice na. oh. Takbo pa. Dito sa akin. Okay, game. 3, 2, 1. Drop. Uy! School dance. Player. Gumana. Holy shit. Looking. Uy! Okay, game. Volleyball ang puto. Cool down. Ready. Wait. Wala pa ako. 10 seconds. Ano siya? Ito si Next show. Next Kulang muna. Sige. Tapo lang. Nice. 5 seconds. Ready. Ready na ako. Ready. Keleorix. 3. Wait. Yeah. Nakapasok sila. Keep fighting. Kay fish. 3, Okay, yan ah. 3, 2, 1. Drop. Patay. Kait. Clear na ako. Push in.
Push in! Wait Push lang, yan! wait lang. Push in na, push in na, push in Hey, na. may na kami. May na ako. Wait, wala pa ako, wala pa ako. Hindi, kaya na. Arna. Reset. Mount up. Malala eh. Mount up. Push the gappers! Gagi, gato yung kiting guys, gato yung kiting. Shit! Asan Yun yung ano, kukuha nyo na, tang-ina. Inang yan. Ang hirap. Ang hirap ipon. Tayong naghahabulan. Ganun yan, i-fill off natin sila isa-isa. Ganun advantage ng ano, ng kiting talaga. Panic na ako. Patay silo, nag-walk in. Tapos yung boots niya, maganda yun. Nakasave yung boots. Nung hihila tayo ni Leoric, naka-boots out lahat eh. Dito na sila. Dito. Dito na sila. Okay. Ay, malilikuran tayo. Gago, galit na yan. Atas sa chok. Gigil na Okay, gigil yan. may gangker. Agad, dismount yun sa fish. Ready. Hindi kami ready. Firewall. Nice. Nice. Get out. Go to the portal. Firewall dyan. Nice man. Ready. Hindi pa. Nice. Hindi. Keep kiting pa rin. Takbo lang. Kaya may firewall pa isa pa. Oy! Isa pa. 3 seconds. He's looking. Spread. Atas pa. Gago, ba't ako lumapit dun? 2 seconds. Isa pang firewall. Dito sa chok. Spread. Atas pa. We are ready. Player ready. Ayan, ult to Jump chok. into the fish. One, go. Kay fish. Atas. Kite. Sige. No. Hey. No. Ayaw. Atas pa. Ayaw. Kilandoy. Ay, Gago. nice Judy. Keep kiting. Nice. Keep Nice. kiting. Keep kiting. Nice. Oh, hindi. Save ko. Keep kiting pa. 2 seconds. Kagi. Isa pa. Gago si Oldfish, ang lalim. Sige lang. Keep kiting, player ah. Keep kiting. Nice one. Alright! Again, guys, pwede tayo drop sa chok. Para ano, deterrent. Ready. Hindi, wag na. Ready ako. Next. Next chok. Okay, ready ako. Mana. Nice hold. 3, 2, 1. Uy, nag-walk in. Sige lang, ayun. Gagi, mali. Ayun. R. Bro! Bay pa kami. Gigil na gigil. 1 minute na lang, guys. 1 minute na lang. Pinaikot-ikot. Ano, nagkamali ako doon. Na-stun kasi ako. Hindi ko na-drop yung face skill ko. Nag-iba yung skill. Okay na, up-trip ang puta. Chat. Play ready. Biglay mo. 2, 1. Go. Bumigyan na. Ato na po, takbo. Ito pa. Wala na kawat. Lagi hindi naabot. Ginang kami sa blue portal, boss. Player, save me. Visit. Okay.
Ginag kami sa Blue Port. Solid yung combo na to. Ayos. Maganda yung hammer natin kasi engage siya sa def tank. Putik na yan. Kulang lang siya, ano? Kulang lang siyang depth tank talaga. Yung, ano, tether or depth tank. Isang def tank pa sana eh, no? Depth tank, tsaka, ano, Pierce. Pierce lang. Oo, wala tayong pierce eh. Hindi, pwede yung def tank na cursed na lang. Tapos ang pierce Yung na ano, yung W, All-in-one, no? All-in-one. W Yung cursed, ano, yung dra- demonic. Hindi, ano, sa tingin ko din, dapat hindi na longbow. Dapat perma na yan, perma pros. Yes, boys. Hi, gankers.